হরি আহা বক্রতুণ্ড মহাকায়ম সূর্যকোটি সমপ্রভ নির্বিঘ্ন করু মে দেব সর্বকার্যেষু সর্বদা। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः नमः। विघ्न धांत निवारण तरण विघ्न टव्य हव्य बाहम विघ्न व्याकुला भीमान गौतम विघ्न व पंचानन विघ्न तृंगगिरी प्रभेद विदुरम विघ्न भूत बातुव विघ्न घौ घ घन प्रचंड पवनम विघ्नेश्वर पंचानन हे। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तजनं चराचरं तत्पादं दर्शतजनं तस्मै श्रीगुरवे नमः नमः। उद्यते विद्यते त्रिनांग झट झटितम झटाम झाटनादम छोड़ानम अन्यानम द्रष्ट द्रष्टा नर नर नरडाम डम्बर डम्बरा ढम झम झम झमित झमाम झंक 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 घोर पायडम किली किली किलितम माता गो दीर्घाखि दीर्घदंतादनु जतल तला देवता दक्षिणासौ दिव्य से दिव्य कांति दरद बदनी दिव्य देह दुकुलां दर्पणंगा दर्पदंती दिशि दिशि ददेति दुर्गति नाशिनी दुर्गा दलयति मां देवी दुर्गे नमस्तुते। हरि हे तारी नारी नारी नाम तारी नारी नारी नाम तारी नारी नारी नाना ए पिले पिले बो कहाँ बोलवाई ने ग्राहक जाग जाग गेडी जाने ग्राहक जाग जाग करवा बाबू रे जेतु आम गोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम चली सर्वप्रथम गोटे मंगलाचरण दरकार केनता बतरा आसवा जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तनंती दिव्यस्तवे वैद्य जशकम पनसिद गायंती जसामगा बाबू रे अच्छा बाबू जहार पाद पंकज तले सृष्टिकर्ता ब्रह्मा पालन कर्ता विष्णु संहार कर्ता रुद्र
কালর অধিপতি যম, জ্ঞানর অধিপতি গণেশ, বাবুর শক্তির অধিপতি মাতা দুর্গা শত শতবর্ষ প্রণিপাত করে থাকি। সে প্রভু উৎকলর গৌরব প্রভু জগন্নাথ জগতর নাথ আমার কমিটি ভাইমাঙ্ক মঙ্গল বিস্তার করে বলো আনন্দ একবার। আচ্ছা বাবু, আমার সবর পিলা গোটে মঙ্গলাচরণ কলে নাই গা, আমি অধিকা কিছু নাই বন্দান করিকি যেহেতু সরস্বতী পূজা উপলক্ষে আসিছু সেই সরস্বতীঙ্কর বন্দান টিকে করমা। হ্যাঁ মাতম ধ্যানম নীলম সরস্বতী প্রণমিতা সৌভাগ্যম সম্প্রপ্রদে প্রত্যালীঢ় পদস্থিত সব হৃদয় স্মরণানরম্ভে ফুলন্দি বীরলোচন যোজতে কত্রী কপাল খড়গ চাঁদ ধতে মাতা শরণম নমস্তুতে। হেন্তা খালি শ্লোকর পদে কহিলে না হয়ে যে সবর লাল করছি মানে সবর সবরে টিকা আসা আছে। যা কুন্দেন্দু তুষার হার ধবলা যা সব ভাব্র সাবৃতা, যা বীণা বরদণ্ড মণ্ডিত করম যা শত পদ্মাসনা। বাবুরে যা ব্রহ্মা চ্যুত শঙ্কর সদা সবুতে বন্দিতা, সা মা সরস্বতী ভগবতী নিঃশ্বাস জাতিয়া পাহা। বাবুরে সে সরস্বতীଙ୍କୁ কেমতি ডাকমা? এ আকাশ রূপ দহার খঞ্জি দিয় মঙ্গলার গো, খঞ্জি দিয় মঙ্গলার। আচ্ছা রে পিলা, আমার সবার পিলা সরস্বতীকে বন্দান করিছ, তাহলে মরাড় ওলা পদে আসুছে। হে জয় মরাଳ বাহিনী গো, সংসার পালুচু পুଣି, সংসার পালুচু পুଣି। বাবু সরস্বতীଙ୍କୁ হেন্তি কলে নাই হে কেনতা বতরে আসবা? গড়ে নারায়ণ রুদ্র অম্বিকে ভাস্করে তথা ভিন্ন ভিন্ন ন কর্তব্য পঞ্চদেব নমস্তুতে। বাবুরে সর্বপ্রথমে পঞ্চদেবতাকে বন্দান করা পড়ব। কেনতা বতরে
হরি হে প্রথমে বন্ধুচে বঙ্কা পাটি পঞ্চমরে কি আসবে এ পঞ্চমরে বিমানী আমার পঞ্চমরে বিমানিয়া আজি পঞ্চদেব তাঙ্কু বন্দনা করুছি সাধু জন সুজন হে মুই তো বন্ধুছি পঞ্চদেব সাধু জন হে বাবু পঞ্চদেবতা গলে কাଣା হইছে আচ্ছা রে বাবু সবর পিলা হ্যাঁ जनता के तुम्हें श्लोक डाकिच ताके गुड गुड करी बुझाई करी बंदान करमा पूरा सीरियल अनुसारे হেনতা হিসাবে করমা हाँ হ্যাঁ বাবু রে আমি আসিছু বাগঝির মাটিরু ইটা গোটে মাটিকে আসিছু এই মাটি না কাঁ যে আজ্ঞা তাଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣା ନାହିଁ ତ ଯେନ୍ ମାଟି ହେଲେ ବି ମାତୃଭୂମି ତ ମାଙ୍କର ମାଟି ବାବରେ ଯାହା ଆସିବା ଯେମିତି ହିସାବରେ ଆସିବା ଗୋଟା ଗୋଟା ଆସିବା କାଣା ଅଛେ ଗାଈ ଜାଣିଲେ ଗାନା ମିଠା ବାଜନା ମିଠା ଟୋପା কহি জানলে শল্ক মিঠা টপা মিঠা কাঁ আছে হ্যাঁ যোগীর মিঠা কষা পিতা ভুগির মিঠা ঘি ততু থিলে চাহার মিঠা ফুকি ফুকি পি বাবুরে ততলা যাহা জনতা লাগবা হেনতা লাগবা কাঁ হয়েছে এ নম মা পার্বতী ঘেনম বিনতি মুকতি পসরা দাতা আজি দাতা থাউ থাউ বনামু হেউটি অনুক্ষণে হেলা চিন্তা এ নমস্তে মাত গৌরী মোর মাহেশ্বরী শাকম্বরী মাহেশ্বরী শাকম্বরী নমস্তে মাত গৌরী মোর মাহেশ্বরী শাকম্বরী গো মাহেশ্বরী শাকম্বরী দুর্গা অম্বিকা ঘেন মগো হরি মা মাহেশ্বরী মা মাহেশ্বরী মহাদেব মানহারি ভুবনেশ্বরী বাবু अरे बाबू हमें सही अग्र पूजित गणेश को टिके बंदान करमा চলো हमर गणेश गजबदन जे गौरी देवी नंदन गौरी देवी नंदन
ସେ ଆମର ଆଗ ପାର୍ଟି ଯେନ୍ ଆସିଥିଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସଭା ବସିଛେ ଗୋଟେ ତାହାକୁ ସଭା ଭଳିଆ ନାଇଁ ଦିଥିଲା ଆଁ ବାବୁ ସଭାକେ ଟିକେ ବନ୍ଦାନ କରମା ବାବୁରେ ସଭାରେ 7 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥିଲେ ଗୋଟେ ସଭା କୁହାଯାଇଛି କିଏ ସେ 7 ପ୍ରକାର ବିଦୁଷ ଭଟ୍ଟକ ଗାୟକ ପରିହାସିକ ଐତିହାସିକ ପୁରାଣୀ ସଭା ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଲକ୍ଷଣ ବାବୁ ବିଦୁଷ ବୋଲନ୍ତ ଯେ କିଛି ବିଦ୍ୱାନ ପୁରୁଷ ରହିଥିବାର ଅଛି ସଭାରେ ବୟ ଭଟ୍ଟକ କିଛି ଗାୟକ ରହିଥିବାର ଅଛି କିଛି କବି ରହିଥିବାର ଅଛି କିଛି ଐତିହାସିକ ବୋଲେ ଇତିହାସର କଥା କିଛି ଶୁଣବା ଲାଗି ରହିଥିବାର ଅଛି ବାବୁ ସେ 7 ଜଣ ଲୋକ ହେଲେ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ସଭା କରେছি ଏ ସଭା ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଦିଲି ମୁଇଁ ନର ନାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦିଲି ଗো ନର ନାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦିଲି सभा बंधन कर दे सारी बाबू जय माँ दक्षिण काली गो शत्रु दर्प करु दली शत्रु दर्प करु दली बाबू एमती जदि तो बंदान करता बोले सकाल पाई जावा निजे पैच टे देवाके पड़वा शुण शुण साधु जनम धीर चित बसी हे धीर चित बसी
କିଏ ମୋର ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି ଯେ ବୀର ମହାନ୍ତି ପୁଣ ହେ ସେ ମହାନ୍ତି ପୁଣ बाबू से वीर महांती किए जे कि दंड मौड़मणि पाई दंड मौड़मणि जे दंड मौड़मणि जे उपाधि समान है उपाधि समान बाबू तापर केन गुरु आर गुरे करा है द्वितीय गुरु को नाम चंपेश्वर माझी है चंपेश्वर माझी नाच गीत सिखाइले मो घरे से आसी है मो घरे से आसी बाबू गुरु को आशीर्वाद रे जहाँ सीखी अच्छी हो जहाँ सीखी अच्छी प्रकाश करुछि हे प्रकाश करुछि बाबू केन जगह के आइछु इटा त्रिबणपुर त्रिबणपुर ग्राम को आज आसी अछु हो आज आसी अछु सरस्वती पूजा भाई एठाकू करुचु हो एठारू करुचु बाबू आमर सबरी की आपन समय सरी जाइए परवर्ती जो अच्छा सबर सबर आसबे